আমি এক কাপ কফি পান করি। मैं एक कप कॉफी पी रही हूँ। मैं एक कप कॉफी एक कप कॉफी पान करी पी रही हूँ। আর মেল হলে বলবে পি রাহা হু। আমি খবরের কাগজ পড়ি। मैं अखबार पढ़ रही हूँ। আর ছেলে হলে বলবে मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। আমি अखबार মানে খবরের কাগজ পড় রাহা হু মানে পড়ছি। আর মেয়ে হলে বলবে পড় রহি হু। আমি দাঁত ব্রাশ করি। मैं दांत ब्रश कर रही। ছেলে হলে বলবে मैं दांत ब्रश कर रहा हूँ। আমি স্নান করি। मैं नहा रही हूँ। ছেলে হলে বলবে मैं नहा रहा हूँ। আমি সকালের নাস্তা করি। मैं नाश्ता कर रही हूँ। আমি नाश्ता नाश्ता कर रही हूँ। ছেলে হলে বলবে नाश्ता कर रहा हूँ। আমি সকালের জলখাবার খাই। मैं नाश्ता कर रही हूँ। अदरवाइज বলবে मैं नाश्ता कर रहा हूँ। ছেলে হলে বলবে আমি কাজে যাই। मैं काम पर जा रही हूँ। मैं কাজে যাই काम पर যাই जा रही हूँ। ছেলে হলে বলবো मैं काम पर जा रहा हूँ। আমি আমার ইমেল গুলো দেখি। मैं अपने ईमेल देख रही हूँ। আমি আমার ইমেল গুলো अपने ईमेल দেখি देख रही हूँ। আর ছেলে হলে বলবো देख रहा हूँ। আমি ফোন কলের উত্তর দিই। मैं फोन कॉल का जवाब दे रही हूँ। मैं फोन कॉल का उत्तर दी जवाब दे रही हूँ। ये হলে বলবো আমি मीटिंग में যোগ दी। मैं मीटिंग में शामिल हो रही हूँ। मैं मीटिंग पर যোগ दी शामिल हो रही हूँ। शामिल हो रहा हूँ। দুপুরের খাবার খাই। मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ। আমি दोपहर का খাবার খাই। खाना खा रही हूँ। ছেলে হলে বলবো खाना खा रहा हूँ। আমি বিরতি নিই। मैं ब्रेक ले रही हूँ। मैं ब्रेक ले रही हूँ। मैं বিরতি নিই ব্রেক ले रहा हूँ। ছেলে হলে বলবো ले रहा हूँ। মেয়ে হলে বলবো ले रही हूँ। আমি মেসেজের উত্তর দিই। मैं मैसेज का जवाब दे रही हूँ। আমি উত্তর দিই। मैं मैसेज का जवाब दे रही हूँ। মানে মেসেজের জবাব দিচ্ছি এখন চলছে কাজ। ছেলে হলে বলবো मैं मैसेज का जवाब दे रहा हूँ। আমি প্রজেক্টের কাজ করছি। मैं पर काम कर रही हूँ। मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। আমি প্রজেক্টের কাজ করছি। ঠিক আছে। আমি একটি করণীয় কাজের তালিকা তৈরি করি। मैं काम की सूची बना रही हूँ। मैं একটি করণীয় কাজের কাম কি সূচি কাজের তালিকা কাম কি সূচি বানা रही हूँ মানে বানাচ্ছি। ছেলে হলে বলবো বানা রাহা হো।